ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Саудо ТВ, мардами ютуб, мардами дурай ватан. Айни ҳол дар ноҳияи Восеқ қарор дорем, дар кӯчаи Аҳмади Дониш. ирӯза хонаи мо ана ҳамин хона мешава. То охир тамошо кунед дӯстони азиз, навора бо диққат ҳамаша хушук кардан, мулоим кардан мефаҳмонем. Нафароне ки аз Восеқ хонахар ҳастен, то охир тамошо кунед. имрӯз 24 марти соли 2025 сол. Кӯчаи Аҳмади Дониш дӯстони азиз. ана инҷа об гузарондестанд. ина иншоаллоҳ ба наздикӣ дохили хонаҳо об мешавад. дохил ба хона мешавем, то охир тамошо кунем дӯстони азиз. бисмиллаҳи дарвозаи мо дохил мешавем. бисмиллаҳ. خب آبشی مساحتی خانه 6 سوتیق زمین. در اوجه 4 در خانه، کوخنی، آغیل خانه، خب علو خانه، حجت خانه. اینجا کتلوان برای 4 در خانه باز مقصد کتلوان کردیان. در آینده دلنشی با کسانی که میخرد خودش با خانه میکنه. گردی خانه چه خیلی میبینید دوستان عزیز، محکم کردگی. 4 طرف محکم، 6 سوتیق زمین. مسئله سویتش دوستان عزیز طریق لیمیت، چونکه عینی حال در تمامی گوشه و کنار ترکستان سویت و طریق لیمیت هستند. آبشون باشد چقدر که فهماندیم گذرانده هستند دوستان عزیز به داخل خانه ها. خب برای اگرود باشد آب هسته چهره‌زمو و شلنگ باز میتونین داخلی همی اگرودتون آب بتین. خانه ها را نشانتون میتیم، بعدا به آشخانه و انجام خانه میگذاریم. فقط دوستان رفتی نوار لایک را بزنین، پابراتسکی подписать سکنین، دستگیره هیچ وقت فراموش نکنین. ساودو تیوی برای شما نوار میکنه. این خانه ها، انا این یکم خانه دوستان عزیز، انا خانه یکم. خانه برای زندگی کردن تیاره. خب نویسی کلان. انا باشه خانه دیوم. نگاه کنین. انا دیومی خانه ما. این همی حالت مقصد تیار کردن کراسکای نوش میزنین، خدا خواهد زندگی میکنن. در اینجا مردم زندگی کردگی هست، یعنی که سومدارکار سوداش میکنن. این فریزه ها در لیستر کاتالوگ. این خانه 5.5 به 3. همین 4 خانه که ما شما نشان میتیم همش 3 به 5، 3 به 6، 3 به 5.5. انا باشد خانه سومی ما. اینجا دالچی کورهای پتالوگ رفتسته. این دوستان عزیز خانه سفید فریزه موندگی، میتونین خریداری کرده زندگی کنین. باز آدرسش معلوماتی بیشترش از صاحب ملک خودتون رقمش میمونه دسترس بکنین برادر عزیز. این خانه سوم بود. انا باشه خانه 4 مهمان خانه. انا خانه دوستان عزیز 3 به 5.5. ابوی چسبندگی لیستر پاتالوگ فیگورا. بهترین خانه در بهترین نرخ در ناحیه واسه دوستان عزیز. تای خانه ها هم از تیشکه کردگی. اینجا قسمتی کوخنی برادر عزیز. اینا کوخنیش. اینا نگاه کنید. پاتشپاکیلوفکا تیار کردگی. خب تخته های بسیار بالا و اندوه. اینا. خب قسمتی آشخانه‌اش دوستان عزیز. اینجا اگرات کلان
общей масоҳати 6 сотих замин, 4 дар хона, кухни, ҳоҷатхона, аловхона, ошхона, оғилхона. Ина ҷоша ошхонашон. хулоса беҳтарин шароитҳо. анае боша қисмати оғил. барои молу ҳол карданам расчетошо нагирифтиям. ина оғили калон. фақат нафарое ки хоҳиши харидорӣ ҳастен, ҳамун нафарро занг занен. ё ин ки ягон дӯсту бародаратон хонахар аст ҳамин территорияҳо, навора метавонен дӯстон азиз падилист акнен. иншоалло беҳтарин мешава. лайкҳоро бизанен. ҳамин лайкҳои шумо иншоалло сабаби савдошавии хонаҳо мешава. ва подписатсия кардем барои худтон вақте навор кардем смс мерава. қисмати ҳоҷатхона аст азиз. хуб хулас ҳамин хона буд. хона дар ноҳияи восеъ, кӯчаи аҳмади дониш, 4 дар хона, 6 сотих замин, бо нархи дастрас. нархша мега ки 300 000 сомон мегем. 300 000 сомонӣ. ягон хона дар Кӯлоб боша, дар Душанбе боша, алиши вариантҳо ҳам мебинем. оиди ин масъала рақамошо дар рӯи экран мемонем. худотон бародари азиз занг бизанем масъала кунем. хуб ҳамин хона ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки нестай? ҳатман фикротона дар ҳамун комментария нависенен. иншоалло соҳибмулк комментҳои шуморо мехона. нависен. хулас зинда бошен. сарбаланд боқӣ дар амони худо. раҳмат ки Саудо ТВ-ро тамошо мекунен. то наврои баъдина обод бошен азиз.